오직 Tetapi 성령이 kalau 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들에게 보는 데 올리져 가시니 구름이 그들 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 예수님께서 부활하신 예수님께서 40일 동안 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨어요. setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut, Yesus Kristus berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. 그리고 제자들에게 부탁하셨습니다. Dan ia juga meminta kepada murid-muridnya. 증인의 삶을 말씀하신 것입니다. Ketika Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya, yang menjadi permintaannya adalah agar kalian menjadi saksi. 우리는 지금 선교지에 있습니다. Saat ini kita berada di ladang misi. 근데 선교가 무엇입니까? Apa itu misi? 선교는 영어로 미션인데 라틴어로는 미테레라고 합니다. Jadi kata misi ini diambil dari bahasa Inggris mission, namun sebenarnya kata aslinya itu dari bahasa Latin yaitu mittere. 이것의 의미는 보내다, 파송하다 이런 의미가 있어요. Arti dari kata mitre ini adalah diutus, dikirim. 그래서 데이비드 보치라는 목사님은 선교는 교회의 핵심이라고 말했어요. Dan Bapak Pendeta, seorang ahli teologi bernama David Bosch, dia berkata bahwa misi adalah inti gereja. 자, 우리가 선교 이러면 좀 뭔가 특별한 삶이라고 생각을 합니다. Kadang kita berpikir misi itu harus menjadi sesuatu yang sangat spesial. 오늘 여러분에게 보면 선교 용어가 이렇게 좀 영어도 조금 이런 기록을 해놨어요. Dan di sini kita mau mempelajari terminologi misi. 그래서 M1, 2, 3, 4, 5가 있어요. Jadi ada M1, M2, M3 sampai seterusnya. 근데 우리 오늘은 3까지만 볼 거예요. Tapi hari ini cuma sampai M3 kita pelajari. 그래서 M1에 대한 부분은 뭐냐면 복음을 받는 대상이 같은 언어권에 있는 사람을 말하는 거예요. M1 itu adalah misi yang dilakukan kepada orang-orang dengan etnis suku yang sama. 또 M2는 언어는 Di negara 다르지만 lain. 비슷한 문화권 안에 있는 사람. Yang M2 itu artinya pemberitaan Injil bermisi di lingkungan budaya yang sama dengan bahasa yang berbeda. M3는 뭡니까? Kalau M3 itu 언어도 apa? 다르고 문화도 다른 민족도 다른 대상이죠. Nah, itu adalah misi yang dilakukan kepada orang-orang dan bahasa budaya semuanya yang berbeda. 우리 교회는 이 M1, 2, 3에서 어디에 속하는 것 같아요? Kalau gereja kita kira-kira berada di M1, M2 atau M3. 네. Kami M3입니까? M1. 자, 우리 교회는 특별한 교회예요. Nah, gereja kita mungkin berbeda ya, spesial. 예. M1도 속하고 M3도 속해요. Ada yang M1, ada yang M3. 왜냐하면 우리는 한국 성도도 있고 또 인도네시아 성도도 있고 다양한 문화 종족도 함께 예배드리는 교회입니다. Mengapa begitu? Karena kita ada jemaat yang dari Korea, ada yang juga dari Indonesia, sehingga kita itu sangat beragam dalam budaya. 우리는 초대교회예요. Nah, kita adalah gereja seperti jemaat mula-mula. 할렐루야. 우리가 어떤 종족도 어떤 문화도 우리를 가로막을 수 없습니다. Jadi apapun etnis atau batas budaya, semua itu tidak bisa membatasi kita. 복음은 모든 지리적인 거, 언어적인 거, 문화적인 거를 다 뛰어넘을 수 있습니다. Injil itu dapat melampaui segala sesuatu yang ada di bumi ini. 그래서 전도자 바울은 이 목회자입니까? 선교사입니까? Rasul Paulus, apakah dia seorang misionaris atau seorang pendeta? 여러분, 저는 목사입니까? 선교사입니까? Bagaimana dengan saya? Apakah saya seorang misionaris atau saya seorang pendeta? 네, 맞아요. 둘 다예요. Dua-duanya.
둘 다입니다. Betul, dua-duanya. 사실은 여러분, 저는 목회자 선교사지만 여러분은 평신도 선교사예요. Jadi, saya itu seorang pendeta misionaris, tapi Anda juga adalah seorang jemaat misionaris. 인도네시아는 특별한 나라입니다. Indonesia itu juga adalah tempat yang sangat unik. 지난번에 우리 롯데에서 우리 논치 엄마가 왔어요. Beberapa waktu lalu dari Rote, mamanya Nonce datang. 인도네시아 말을 잘 못해요. Dan beliau belum begitu mahir berbahasa Indonesia. 바하사 롯데. Hanya bisa berbahasa Rote. 또 우리 띠엔 엄마가 지난번에 왔어요. Juga ibunya Tien. 인도네시아 말 잘 못해요. Beliau juga tidak bisa berbahasa Indonesia dengan 바하사 니아스? 맞나? 두 분 다 인도네시아 사람이에요. mereka adalah orang Indonesia. 둘이서 얘기하면 못 알아들어요. Kalau mereka berbicara dengan bahasa mereka, saya tidak bisa mengerti 왜냐면 maksud 언어도 mereka. 다르고 종족도 달라요. Inilah kita beda bahasa, beda suku. 이번 주 수요일인가? 우리 아플리가 막 전화로 막 얘기를 막 해요. Dan Rabu ini juga Apli sedang bertelepon. 뭐라고 하는지 하나도 안 Saya 알아듣겠어요. tidak bisa mengerti dia teleponnya ngomongin apa. 왜냐면 숨바 말로 했어요. Karena dia berbahasa Sumba. 인도네시아에는 350 종족이 있습니다. Di Indonesia ada 350 suku-suku. 사실 더 작은 것까지 합치면 거의 한 500 종족이 돼요. Kalau ditambah dengan suku-suku kecil, minoritas, sebenarnya 500. 이렇게 많은 종족과 언어가 어우러져 있는 나라가 인도네시아입니다. Inilah Indonesia yang penuh dengan banyaknya suku-suku bahasa. 그러면 여기 M1, 2, 3로 이 나라를 나눌 수가 없어요. Sehingga akhirnya Indonesia tidak bisa mudah dipahami dengan M1, M2, atau M3. 제가 인도네시아에 와보니까 제가 대학에서 전공을 선교학을 했어요. Karena saya kan jurusan misiologi. 제가 열심히 공부를 했습니다. Saya rajin belajar. 근데 제가 배운 선교학과 인도네시아는 너무 다른 거예요. 제가 배운 공부했던 선교적인 학문과 인도네시아는 달라요. Jadi sesuai dengan materi misiologi yang saya pelajari, Indonesia itu sebenarnya agak sangat berbeda dengan materi saya. 우리는 복음을 성경대로 이해하고 또 전하면 됩니다. Yang terpenting bagi kita adalah untuk mengerti Injil dengan Alkitab. 여러분 말씀 따라가는 제자 되기를 축복합니다. Jadilah murid-murid Tuhan yang mengikuti firman. 성경에 보니까 이해가 되었어요. Setelah melihat Alkitab, saya pun akhirnya mengerti. 오늘 사도행전 1장 8절에 예루살렘, 유다, 사마리아, 땅끝까지 가라 있어요. Di ayat 8 ini berkata, jadilah saksi ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 유대인도 사마리아인도 또 이방인도 함께 복음의 비밀을 누리는 거예요. Jadi sebenarnya semua orang, baik orang Yudea, Yahudi, orang dari bangsa lain, semuanya berhak mendengar Injil. 원래 이 사마리아 땅도 유대 안에 있습니다. Memang awalnya Samaria itu ada di dalam daerah Yudea. 근데 함께 하지 못했어요. Tapi walaupun begitu mereka tidak ada kesatuan. 근데 복음은 그 모든 것을 뛰어넘는 능력입니다. Tapi Injil itu adalah suatu kuasa yang melampaui setiap batas. 여러분 복음을 가지고 나 자신을 먼저 살리는 응답을 누려야 돼요. Jadilah orang-orang yang memegang Injil dan menyelamatkan diri pribadi. 아마 여러분도 매일 질문할 겁니다. Pasti setiap hari Anda juga akan bertanya, 나는 누구인가? siapakah saya? 내가 누구입니까? Siapakah saya? 하나님의 구원을 받은 주님의 백성이라는 거예요. Kita adalah umat-umat Allah yang telah diselamatkan Allah. 그것을 어떻게 확신할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa yakin tentang hal ini? 요한일서 5장 12절에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. 하나님 자녀로서 우리의 삶은 어떤 삶을 사는 것입니까? Dan sebagai anak-anak Tuhan, hidup seperti apakah yang harus kita jalani? 구원의 감사와 감격이 넘치는 삶이에요. Kita harus memiliki hidup yang mengikuti keselamatan dari Allah. 항상 기뻐하라, Bersukacitalah 쉬지 말고 senantiasa. 기도하라, Tetaplah berdoa. 범사에 감사하라. Dan bersyukurlah dalam segala hal. 아멘. 근데 이 말은 현실하고 안 맞아요. Tapi sebenarnya
Tiga kalimat ini tidak begitu sama dengan realita. 우리가 얼마나 고민할 일이 많습니까? Banyak kan pergumulan kita. 얼마나 바쁜데 기도할 시간이 어디 있어요? Kita sangat sibuk. Bagaimana bisa tetap berdoa? 오늘 하루를 살면서도 얼마나 짜증나고 불평할 거리가 많은데 감사합니까? Bagaimana bisa tetap bersyukur padahal satu hari ini banyak sekali pengeluhan 이 saya. 말씀을 보면 현실하고 너무 달라요. Kalau melihat ayat ini pasti kita selalu berpikir ini sangat jauh dari realita. 아픔이라는 현실의 문제 속에서 우리는 살아갑니다. Dan kita semua hidup di tengah realita yang disebut sebagai sakit. 모든 문제와 환경을 뛰어넘을 수 있는 복음의 능력이 우리 안에 있는 것입니다. Namun kita memiliki kuasa Injil yang melampaui segala hal di dunia ini. 여러분 기뻐하시기 바랍니다. Tetaplah bersukacitalah senantiasa. 왜요? Kenapa bersukacita? 기도할 수 있기 때문입니다. Karena kita bisa berdoa. 문제 앞에 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다. Dan janganlah kita takut menghadapi masalah dunia. 응답하시는 하나님이 나와 함께 하십니다. Karena Allah kita bersama dengan kita. 아멘. 그러면 우리 안에 감사가 넘치게 되는 거예요. Jikalau demikian berarti kita harus memiliki ucapan syukur. 특별히 여러분 나를 힘들게 하거나 짜증나게 하는 사람 얼마나 많아요. Begitu juga banyak sekali orang-orang yang membuat kita kesal. 여러분 할 수 있으면 축복하시기 바랍니다. Saat ada orang seperti itu kita harus memberkati mereka. 여러분 원수는 우리가 갚는 게 아닙니다. 원수. Musuh itu bukan kita yang harus membalas dendam kepada mereka. 원수를 하나님 축복하라고 말했어요. Tuhan bilang, berkatilah musuhmu. 근데 그 머리 위에 숯불을 쌓아놓은 것과 같다 그랬어요. Tapi katanya mengampuni musuh itu seperti menaruh bara di atas kepala. 여기 불 타고 있는데 그걸 이렇게 딱 들고 있다고요. Coba kalian bayangkan, Anda sekalian bayangkan kalau ada bara di atas kepala kita. 우리의 축복이 그에게 임하면 회개하고 돌이킬 수 있습니다. Jikalau berkat Allah itu turun atas mereka, mereka bisa bertobat dan meminta ampun. 근데 그가 그것을 받지 않으면 어떻게 됩니까? Namun kalau misalkan mereka tidak menerima pengampunan kita, 축복은 우리에게 돌아와요. berkat itu kembali kepada kita. 하나님의 재앙과 저주가 그에게 임하게 되는 겁니다. Dan kutuk Allah itu kepadanya. 여러분 우리는 복음을 전할 때 모든 사람을 믿게 하는 것이 아닙니다. Saat kita pergi memberitakan Injil, bukan berarti semua orang itu langsung menerima Injil. 성경을 자세히 보십시오. Coba lihatlah dalam Alkitab. 모든 사람이 듣게 하는 겁니다. Alkitab menulis agar semua orang mendengar. 여러분 구약 안에도 많은 선교적 사명을 가진 사람들이 있어요. Dan di dalam Alkitab juga banyak orang itu yang hidup bermisi. 다 말할 수 없습니다. Tidak bisa semuanya kita sebut. 주보에 대표적인 사람만 몇 명 넣어놨죠. Namun di dalam warta jemaat saya tulis beberapa orang-orang. 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. Seperti Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12. 너는 고향 친척 아비 집을 떠나 내게 보여줄 땅으로 가라. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 너는 큰 민족을 이루겠다. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 너는 복의 근원이 될지라. Dan kamu akan menjadi bapa ya, dan kamu akan menjadi sumber berkat. 너로 인하여 모든 열방이 복을 받을 것이다. Dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu. 하나님 말씀하신 것입니다. Firman Tuhan. 자, 우리 말씀 한번 찾아볼까요? Mari kita cari firman Tuhan. 갈라디아서 3장 Galatia pasal 3 6절에서 9절까지 ayat 6 말씀. sampai 9. 갈라디아서 3장 6절에서 9절. 찾으셨나요? 자, 같이 읽습니다. 시작. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방인을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경에 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 그러므로 믿음으로 말미암는 자는 믿음에 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 아멘. 하나님이 아브라함에게 먼저 복음을 전하셨다고 말씀합니다. Jadi sini menulis bahwa Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라.
bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. 아브라함을 부르실 때 선교적 사명을 주신 거예요. Saat Tuhan memanggil Abraham, Abraham diberikan suatu misi. 또 대표적인 인물이 요셉입니다. Lalu setelah itu ada seorang Yusuf 요셉은 참 고난이 많았어요. yang selalu hidup di dalam penderitaan. 형들에게 미움을 당했습니다. Dan dia selalu dibenci oleh keluarga. 노예로 끌려갔어요. Dia akhirnya diperbudak. 누명을 쓰고 감옥에 갔습니다. Dia juga bahkan telah dituduh bahwa melakukan kejahatan. 여러분 같으면 이런 상황을 어떻게 생각하십니까? Jika Anda berada di posisi ini, apakah yang akan Anda rasakan? 힘이 생겨서 원수를 갚을 수 있는 기회가 생겼어요. Pasti Anda mempunyai kesempatan untuk balas dendam. 근데 요셉은 그러지 않았습니다. Tapi Yusuf tidak balas dendam. 총리라는 큰 힘을 가지고 있었어요. Dia mempunyai suatu kekuatan besar. 자기를 죽이려고 했던 그 형들을 만났습니다. Dia bertemu dengan kakak-kakaknya yang mau membunuh dia. 창세기 45장 4절에서 8절에 이 요셉의 믿음의 고백을 보십시오. Jadi lihatlah Yusuf dan pengakuan imannya. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. Dan firman Tuhan berkata, janganlah kamu merasa takut sebab kau telah menjual aku ke tempat ini. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. Tuhan telah mengutus aku ke sini terlebih dahulu untuk memelihara kehidupanmu. 7절에 보니까 하나님의 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하였다. Dan ini adalah keselamatan Allah yang telah turun untuk menolong hidupmu. 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. 이 고백을 하는 거예요. Inilah pengakuan Yusuf. 또한 요셉을 통하여서 이 애굽뿐만 아니라 이 전 세계가 사실은 복을 받았어요. Dan sebenarnya bukan hanya di Mesir saja, semua negeri di zaman itu diberkati oleh Yusuf. 7년 동안 흉년이 들었습니다. Padahal waktu itu sempat ada 7 tahun kelaparan. 많은 사람들 굶어 죽는 거예요. Orang-orang itu kelaparan dan mati. 근데 이것을 준비한 나라가 애굽이에요. Namun ternyata satu negara yang sudah mempersiapkan diri untuk kelaparan itu adalah Mesir. 그것을 준비한 사람이 요셉이에요. Dan yang mempersiapkan negara itu adalah Yusuf. 온 땅에서 애굽으로 몰려든 거예요. Maka pada saat itu semua orang berduyun-duyun datang ke Mesir. 요셉 한 사람을 통해서 하나님의 살아계심이 증거되는 겁니다. Dan Tuhan pun akhirnya memberitakan kebesarannya melalui Yusuf. 여러분 선교적 사명을 가지시기 바랍니다. Mari kita semua milikilah satu hidup yang bermisi. 하나님이 여러분을 통해서 일하실 것입니다. Tuhan pasti akan memakai kita semua. 내가 왜 여기 있는가? Kenapa kita di sini? 엄마 따라 아빠 따라 왔습니까? Apakah mengikuti mama, papa? 어쩔 수 없이 여기 자카르타에 왔나요? Atau tiba-tiba saja kita berada di Jakarta? 내가 왜 여기 있습니까? Kenapa kita di Jakarta? 순바를 떠나서 니아스를 떠나서 롯데를 떠나서 Meninggalkan Nia, Sumba, Rote, 마나도를 떠나서 atau Manado. 왜 여기 있습니까? Kenapa? 여러분 질문하시면 바른 응답을 받을 수 있어요. Pasti kita bisa mendapatkan jawaban. 하나님이 여러분을 들어서 복음의 비밀을 전하게 하실 것입니다. Pasti Tuhan akan memakai kita untuk memberitakan Injilnya. 하나님은 모세를 들어서 하나님의 소원을 이루어 가시는 거예요. Dan juga pasti Tuhan akan memakai Musa untuk 그 이름의 뜻은 물에서 건진받은 자입니다. yang artinya bahwa ia adalah seorang yang telah diangkat keluar dari air. 모세와 같은 나이의 아이들은 다 죽었어요. Bahwa semua orang di zamannya itu sudah mati. 근데 하나님은 모세를 건져 주셨단 말이에요. Anak-anak di zamannya masih bayi mati kecuali 이 Musa. 왕궁에서 안전하게 있게 하셨어요. Sehingga dia bisa hidup dengan aman dalam 거기서 잘 istana. 먹고 잘 살 수 있습니다. Dia bisa hidup dengan tenang dalam istana. 근데 모세는 그러지 않았어요. Tapi Musa tidak mau begitu. 질문했습니다. Dia bertanya, 내가 왜 여기 있지? kenapa saya di sini? 왜 하나님 나를 보내셨지? Kenapa Tuhan mengutus saya di sini? 민족에 대한 아픔과 하나님의 부르심의 소원을 보았단 말이에요. Dan dia melihat apa yang dunia lihat. 출애굽기 3장 10절에 하나님이 모세에게 말합니다. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라.
Dan aku telah mengutus kamu untuk menyelamatkan umat-umatku dari perbudakan. 그리고 그 땅에 10가지 재앙을 일으키십니다. Dan akhirnya Tuhan pun menurunkan 10 tulah atas Mesir. 출애굽기 7장 5절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 5. 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 것이다. Dan bahwa aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. 그때야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 이스라엘 백성들을 구원하는 것과 함께 애굽에 있는 사람들이 하나님이심을 알게 하는 거예요. Akhirnya mereka pun tahu bahwa Yesus adalah Allah. 여러분, 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 이스라엘 백성들만 있은 게 아니에요. Pada saat Israel keluar dari Mesir, 애굽 사람 그리고 여러 종족들이 함께 나왔습니다. bukan hanya Israel saja yang keluar dari sana, banyak juga ada beberapa orang Mesir dan orang-orang dari bangsa lain yang ikut bebas. 그 중에서 대표적으로 응답받은 사람이 갈렙이에요. Seperti Kaleb. 갈렙은 이방인입니다. Kaleb itu bukan orang Israel, dia 근데 orang dari bangsa 하나님은 lain. 그를 들어서 큰 구원의 역사의 중심에 있게 하셨어요. Namun dia dipakai Tuhan bahkan menjadi salah satu bagian utama. 또 한 사람만 더 볼게요. Lalu satu lagi kita lihat, 요나입니다. Yunus. 이 요나는 요나서 1장 1절 2절을 보니까 여호와의 말씀이 아메떼 아들 요나에게 임하였느니라. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. 뭐라고 말씀하셨습니까? Apa yang dikatakan? 너는 일어나서 저 큰 성 니느웨로 가서 외치라. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. 뭐 하라고요? Berserulah terhadap mereka. 외치라고 말씀하십니다. Dan Tuhan mengatakan, berserulah kepada 그럼 mereka. 어떻게 하면 돼요? Kalau gitu, apa yang dia lakukan? 하나님의 말씀에 순종하고 외치면 되잖아요. Dia bisa langsung pergi ke Niniwe dan cuma pergi berseru-seru. 요나는 어떻게 했습니까? Tapi Yunus buat apa? 싫어요. 그래서 Tidak mau. 그 왜입니까? Kenapa? 이 니느웨라는 곳이 아수르 제국의 수도예요. Karena Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. 아수르는 끊임없이 이스라엘 백성들을 괴롭히고 핍박했던 나라입니다. 원수죠, 원수. Dan Asyur itu adalah musuh bebuyutannya Israel karena mereka terus-menerus menganiaya Israel. 아니 그 나라에 가서 복음 전하니까 요나 싫은 거예요. Jadi Yunus bilang, gak mau aku pergi menginjilin musuh. 그런데 다시스로 도망가는 이 요나를 하나님은 잡아가지고 다시 이 니느웨로 가게 하셨습니다. Akhirnya Tuhan menangkap Yunus dari perut ikan lalu membawanya kembali ke Niniwe. 이 니느웨 성이 얼마나 큰지 한 3일 정도는 돌아야지 돌 수 있는 그런 큰 성이에요. Niniwe ini adalah suatu kota yang sangat besar sehingga kalau mau mengelilingi kota itu butuh 3 hari untuk selesai. 근데 하루만 한나절 겨우 가서 복음 전했어요. Namun Tuhan bilang 1 hari saja pergi ke sana dan kamu injili mereka. 근데 그거 왕으로부터 시작해서 저 모든 짐승까지 금식하며 회개하는 일이 벌어졌어요. Tapi ternyata dengan satu seruan firman Tuhan, dari raja sampai hewan-hewan mereka berpuasa memohon ampun. 그때 요나가 어떻게 했습니까? Terus waktu itu Yunus bilang apa? Ingat nggak apa yang Yunus 와, buat? 할렐루야, 기쁩니다, 감사합니다 그랬어요? Apakah Yunus langsung bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, mereka sudah bertobat. 하나님한테 화를 냈어요. Dia malahan marah balik sama Tuhan. 이게 요나의 전도입니다. Itulah penginjilan si Yunus. 자, 우리 말씀 한번 찾아봅시다. Mari kita lihat firman Tuhan. 요나서 4장 9절에서 11절. Ayat 9 sampai 11. 요나서 4장 9절에서 11절. Yunus 4 ayat 9 sampai 11. 같이 읽습니다. 시작. 하나님이 Tetapi 요나에게 berfirmanlah Allah 이르시되 kepada Yunus, 내가 이 layakkah engkau 박농불을 marah karena 말미암아 pohon 성내는 jarak 것이 itu? 어찌 옳으냐 하시니 Jawabnya, selayaknya 그가 aku marah 대답하되 sampai 내가 mati. 성내어 Lalu Allah 죽기까지 berfirman, 할지라도 engkau sayang 옳으니라 kepada pohon 하니라. jarak itu yang 여호와께서 untuknya sedikit 이르시되 pun engkau tidak 내가 berjerih 수고도 payah dan yang 아니하고 tidak engkau 재배도 tumbuhkan yang 아니하고 tumbuh dalam satu malam dan 하룻밤에 binasa 났다가 dalam 하룻밤에 bulan. 말라버린 이 Bagaimana tidak aku 박농불을 sayang kepada 아꼈거든. Niniwe, kota 하물며 yang besar 이 itu yang 큰 성읍 berpenduduk lebih dari 니느웨는 120,000 좌우를 orang 분별하지 못하는 yang semuanya 자가 tak tahu membedakan 12만 tangan kanan 명이요 dan tangan 가축도 kiri 많이 dengan 있나니 ternaknya 내가 yang 어찌 banyak. 아끼지 아니하겠느냐 하니라. 이 요나는
그늘을 가려주는 박넝쿨 그거 없어진 것 때문에도 화를 냈어요. Yunus itu suka marah. Dia marah juga karena pohon yang dia sedang berteduh tiba-tiba dimatiin Tuhan. 그게 아까워가지고 막 화를 냅니다. Terus dia marah-marah banget sama Tuhan. 근데 하나님 말씀하세요. Setelah itu dia bilang, 자우를 분별하지 못하는 사람이 14만 명이나 있다. 12만 명이나 있다. Tuhan bilang kepada Yunus, Yunus, di sana ada orang-orang. Mereka semua itu 130.000 orang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan 여러분 kiri. 성경에서 나오는 숫자는 성인 남자의 수예요. Tapi ingatlah ya, setiap angka masyarakat yang ada di Alkitab itu cuma hitungan pria. 그러면 여자와 어린아이들까지 치면 얼마나 많겠습니까? Artinya di kota Nineveh itu lebih banyak kalau kita hitung tambah dengan 하나님은 perempuan dan 이 anak-anak. 영혼들을 생각하고 가슴 아파하시는 거예요. Karena pada saat itu mereka sangat sakit hati 근데 mereka. 이곳은 유대인들이 아니에요. Dan sebenarnya yang pada saat itu ada di sana itu bukan orang Yahudi. 이방인들입니다. Mereka adalah orang-orang dari bangsa lain. 근데 하나님은 그들을 어떻게 해요? 사랑하셨단 말이에요. Tapi ternyata Alkitab menulis dengan jelas Tuhan mengasihi mereka yang dari bangsa lain. 사실은 itu. 요나는 억지로 복음을 전한 거예요. Jadi ini seperti memang Yunus pergi menginjil tapi dalam keadaan terpaksa. 여러분 복음은 억지로 전해도 능력이 나타납니다. Nah begitulah. Penginjilan itu walaupun kadang terpaksa tetap Tuhan bekerja. 저도 사실 그런 적이 있어요. Karena saya juga pernah merasa terpaksa. 너무 미운 사람이 있는 거예요. Ada orang yang saya kesel banget sama dia. 근데 예수를 안 믿어요. Dan dia tidak percaya Tuhan. 근데 제가 복음을 전했습니다. Namun tetap saya pergi menginjili dia. 요나처럼 악한 마음을 품었어요. Tapi tetap seperti hati Yunus, saya benci sama dia, nggak mau injilin dia. 안 믿었으면 좋겠다. Dan saya bilang semoga dia tidak percaya. 안 믿으면 Semoga dia 어떻게 돼요? tidak percaya. Karena kalau dia tidak percaya dia 지옥 kemana? 가잖아요. Dia ke neraka kan? 제가 그렇게 악한 마음을 품은 적이 있습니다. Pernah saya menginjil begitu. 이게 어쩐 일입니까? Bagaimana ini? 이 사람이 눈물을 흘리면서 영접을 하는 거예요. Tapi malahan kebalikannya, tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh dan menerima Yesus. 제가 그걸 보고 이 요나 같은 사람이라고 제가 스스로에게 제가 욕을 했습니다. Dan akhirnya saya pun menghardik diri saya dan bilang, nah, ternyata saya seperti Yunus. 여러분, 우리가 이 땅에 하나님의 나라 임하기를 정말로 소원합니다. Jadi saya berdoa semoga kerajaan Allah benar-benar turun di atas kita semua. 여러분, 무슬림들은 예수 믿는 사람들을 원수라고 가르쳐요. Orang Muslim berkata bahwa Kristen itu adalah musuh. 근데 하나님은 그들을 사랑하라고 말씀하시고. Namun Tuhan berfirman kepada kita, kasihilah mereka. 여러분, 인도네시아 사랑하십니까? Apakah Anda mengasihi Indonesia? 모든 민족 사랑하십니까? Apakah Anda mengasihi seluruh bangsa-bangsa? 어떤 친구가 얘기해요. Ada yang bilang begini. 목사님, 인도네시아에 안 살고 싶어요. Ada yang bilang saya tidak mau tinggal di Indonesia lagi. 많은 인도네시아 엘리트들이 인도네시아 버리고 도망갑니다. Karena banyak juga anak-anak elit yang meninggalkan Indonesia. 다른 나라에서 뭐 주위에 뭐 싱가포르나 뭐 호주나 이런 데서요. 막 돈 주면서 데려가요. Mereka bisa pergi ke Singapura, Australia dengan mendapatkan uang yang banyak di sana. 여러분 가지 마세요. Jangan pergi ya 이 kalian. 땅 인도네시아 살리기를 축복합니다. Jadi selamatkanlah 여러분 Indonesia. 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 전도자입니다. Kamu adalah penginjil. 그래서 하나님은 예수 그리스도의 구원의 사역을 우리를 통해서 이루기를 원하시는 거예요. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus mau mengadakan perjanjiannya melalui kita semua. 예수님은 대속하시는 대속주로 이 땅에 오셨어요. Yesus Kristus datang sebagai seorang penebus. 예수님은 섬김의 왕으로 오셨습니다. Dia datang untuk melayani kita semua. 마가복음 10장 45대 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기기 위해서 왔다. Dalam kitab Markus pasal 5 berkata bahwa sebab 16 ayat 15 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. bahwa ia datang untuk melayani banyak orang 하늘 보좌를 내려놓고 이 땅에 오신 예수 그리스도요. dan bukan untuk dilayani. Dialah Yesus Kristus yang meninggalkan tahta kerajaan surga. 십자가에서 모든 구원을 완성하셨습니다. Yang menyelesaikan setiap tugasnya di atas kayu salib. 이제 예수님은 그 구원의 완성과 함께 부탁하시는 거예요. Dan untuk itu Tuhan akhirnya meminta kepada murid-murid. 그게 뭡니까? Apa permintaan Yesus? 복음의 말씀을 부탁하시는 거예요. Dia meminta
pemberitaan Injil. 마가복음 3장 13절에서 15절까지 예수님이 제자들을 부르셨어요. Dan dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus 3년, berkata 3년 6개월 동안 함께 하셨습니다. bahwa Tuhan menyertainya selama 3 tahun. 그들을 전도하게 함께 하시고 전도하게 하시고 또 하나님의 권능을 주셨어요. Dan Tuhan menetapkan 12 murid untuk bersama dengannya selama 3 tahun setengah dan memberitakan Injil, 12 memberi mereka 명의 kuasa. 사도 제자를 세우셨어요. Tuhan membuat 12 rasul-rasul. 또 70명의 제자를 따로 세우셨어요. Dan juga ada 70 murid-murid lain. 많은 사람이 아닙니다. Tidak banyak. 그런데 하나님은 이들을 통해서 전 세계를 복음하게 하셨어요. Dan Tuhan memberkati mereka untuk menjadi pemberita Injil. 누구를 통했어요? Melalui siapa? 제자를 통했어요. Melalui murid-murid. 요한복음 20장 21절에 20절 21절에 말씀하고 있습니다. Yohanes 20 ayat 20 sampai 21. 부활하신 예수님이 제자들 앞에 나타나셨어요. Dan pada saat itu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian datang. 의심하는 도마와 그 제자들에게 예수님의 창자국 옆구리에 손을 넣어서 확인하게 하셨어요. Tuhan menyuruh Thomas yang tidak pernah mau percaya itu menaruh jarinya ke dalam lubang di lambung Tuhan Yesus. 그때 이 의심 많은 놈들아 이라고 혼내는 게 아니라 예수님께서 너희에게 평강이 있을지어다 축복하십니다. Dan bukannya memarahin mereka karena mereka tidak percaya, malahan Tuhan bilang, 그리고 damai 부탁하십니다. Allah turun bagimu. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang, sama seperti Allah yang mengutus aku pun mengutus kamu. 아멘. 예수님께서 마태복음 28장 19절에 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼으라 말씀하십니다. Dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 마가복음 16장 15절에 너희는 온 천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Jadikanlah semua bangsa muridku. Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." 사도행전 1장 8절에 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Dan ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, "Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi." 이것이 하나님의 소원입니다. Inilah yang menjadi harapan Allah. 오늘 사도행전 1장 11절에는 뭐라고 말씀하고 있습니까? Dan dalam kitab Kisah pada Rasul 1 ayat 12 berkata apa? 너희 가운데 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. Bahwa sama seperti engkau melihat ia naik ke langit, seperti itu jugalah dia akan kembali. 언제 오십니까? Kapan? 마라나타 주 예수의 오시옵소서. Maranatha. Ya 여러분, Yesus datanglah kembali. 하나님은 여러분을 통해서 그 구원의 역사를 이루어 가십니다. Tuhan pasti akan memakai Anda 언제 untuk 마지막에 menyatakan 옵니까? keselamatan. Kapankah itu? 마태복음 24장 14절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Matius pasal 14 berbunyi. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 아멘. 우리가 이 복음이 땅 끝까지 전거되고 난 이후에 이 땅이 끝이 온다고요. Jadi Alkitab berkata bahwa nanti kalau sudah diberitakan Injil ke seluruh bangsa baru tiba kesudahannya. 이 일은 누구 손에 있습니까? Dan ini semua ada di tangan siapa? 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama 당신의 lain. 손에 달렸습니다. Ini semua ada dalam tanganmu. 여러분 모든 일 가운데 하나님의 역사가 있도록 기도하시기 바랍니다. Dan saya berdoa kiranya semua kuasa ini Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda 여러분 sekalian. 모든 장소에 하나님 나라 임하도록 기도하시기 바랍니다. Berdoalah minta Tuhan selalu menuntun kita. 모든 사건과 모든 문제 속에 하나님의 계획이 있습니다. Bahwa dalam setiap kehidupan kita ada rencana Allah. 여러분 선교하는 이 주체는 나에게 있는 게 아니에요. 선교의 주체는 하나님이십니다. Jadi sebenarnya subjek utama bukan ada di kita, namun ada pada Tuhan. 나의 수준, 능력을 뛰어넘는 하나님의 소원이
이루어지는 것입니다. Subjek utama Injil itu ada dalam Tuhan, yaitu pengharapan Allah sendiri. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하시고 찾아오신 거예요. Jadi bukan kita yang sebenarnya mencari Allah, namun Allah lah yang datang kepada kita semua. 여러분, 성교 또 다른 말로 복음을 바르게 이해하시면 됩니다. Mari mengertilah Injil atau misi dengan lebih baik. 그러면 성교적 삶을 살게 되는 거예요. Maka nanti hidup kita akan menjadi hidup yang bermisi. 여러분, 성교적 삶을 살아라가 아닙니다. Jadi bukan saya menyuruh Anda hiduplah bermisi. 그게 아니라 내가 복음 안에 깊숙이 들어가면 내 삶의 방향과 목적과 계획 모든 것이 성교적으로 바뀌어가는 거예요. Jadi bukan kita yang akhirnya berusaha menjadi bermisi, namun kalau kita benar memahami Injil, tanpa kita sadari hidup kita lama-kelamaan ada dalam misi. 깨닫게 되기를 축복합니다. Semoga kita semua disadarkan oleh firman Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리 모든 주님의 백성들이 성교적 삶을 살게 하여 주옵소서. Ya Tuhan, berkatilah kami semua umat-umat-Mu untuk menjadi orang-orang yang hidup bermisi. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 되심을 믿습니다. Dan saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, penyelamat dan penyelesai segala masalah. 십자가 대속의 은혜가 우리의 삶 속에 넘치게 하여 주옵소서. Kiranya kasih karunia salib Allah akan terus melimpah atas kami semua. 주님의 백성들 가는 모든 현장마다 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Dan kiranya kerajaan Allah akan selalu turun atas kami semua. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah 성령님의 Bapa, 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 복음의 비밀을 가지고 yang akan terus bersama umat-umat-Mu 성교적 삶을 살아갈 mulai hari ini dan kepada setiap umat-Mu yang bermisi. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.